बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान रौनक और मैं हूं सोनिया अदनान। खेल की खबरें लिए मैं आपका साथ दूंगा समी इकबाल। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। बुलेटिन में सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। Pakistan's great sacrifices in its fight against terrorism and regional stability threats. We would like to re-emphasize our unconditional support to Pakistan in its fight against all forms of terrorism. Keşmir sorununun diyalog yoluyla As Turkey, we will continue our firm support for the resolution of the Kashmiri issue through dialogue, based on relevant UN resolutions, while keeping in mind the expectations of the Kashmiri people. तुर्की और पाकिस्तान का इक्तिसादी और दिफाई ताउन मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। तिजारती हुजम $5 अरब तक बढ़ाने से मुतालिक तामीरी गुफ्तगू। पाकिस्तान तुर्क सरमायाकारों की हौसला अफजाई और सहूलतें जारी रखेगा। कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत करते रहेंगे रजब तैयब एर्दोगान। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में तुर्किया पाकिस्तान का मुकम्मल हामी। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के लिए मिलकर कोशिशें जारी रखेंगे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। Agreements and MOUs which have been signed today, including announcement of special economic zone to be built by Turkish firms for industrial production, are all going to be materialized. We'll work very closely with you, and our teams will work closely to convert these MOUs and agreements into action. पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान तारीखी बिरादराना ताल्लुकात, तमाम मौसमों की आजमूदा दोस्ती हर आजमाइश पर पूरी। सैलाब के दौरान सदर तैयब एर्दोगान की फराख दिली ने दिल जीत लिए। पाकिस्तान कब्रस के मामले पर तुर्किया के मौक़िफ़ की हिमायत जारी रखेगा। मकबूजा कश्मीर के मजलूम अवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर तुर्किया के मशकूर हैं। दिफा समेत अहम शोबों में ताउन का फ़रोग़ तरजीह। दहशतगर्द मज़मूम मज़ाइम के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। दहशतगर्दी के इफरीत के खात्मे के लिए मिलकर कोशिशें करना होंगी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की मुलाकात इलाकाई और आलमी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। दो तरफा ताल्लुकात स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में तब्दील करने के अज़्म का यादा। दोनों रहनुमाओं की सदारत में तुर्किया पाकिस्तान आला सतह स्ट्रेटेजिक ताउन काउंसिल का इजलास। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। नतीजा खेज इक़दाम, कारोबारी उमूर और दो तरफा सरमायाकारी आसान बनाने पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क कंपनियों को ज़राअत, नई टेक्नोलॉजीज, तवानाई, कानकनी और दीगर शोबों में सरमायाकारी की दावत। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान ताउन के नए दौर का आगाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर रजब तैयब एर्दोगान की बाहमी यादाश्त का तबादला। पाकिस्तान और तुर्किया का दरमियान स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने के एलामिये पर भी दस्तखत। तिजारत, बैंकिंग, दिफा, साइंस और टेक्नोलॉजी, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़, तवानाई, ताल्लुकात आमा, मीडिया कम्युनिकेशंस, तालीम और सेहत के शोबों में ताउन के 24 मुआहिदों और मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। चश्मे माराशन दिले माशाद। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान की वज़ीर आज़म हाउस आमद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए।
افواج کی چاقو چوبند دستے کا گاجا فون ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ترک صدر سے کابینہ ارکان کا تعارف کرایا۔ رجب طیب اردوان نے وزیر اعظم سے ترک وفد کا تعارف کرایا۔ معزز مہمان کے اعزاز میں پاک فضائیہ کا فلائی پاسٹ۔ On the horizon, the three-ship formation of F-16 Fighting Falcon, presenting salute to our honorable guests. ترک صدر رجب طیب اردوان نے وزیر اعظم ہاؤس کے احاطے میں پودا بھی لگایا۔ ایوان صدر آمد پر ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان کا پرتپاک خیر مقدم۔ صدر آصف علی زرداری اور آصفہ بھٹو زرداری نے ترک صدر اور خاتون اول امینا اردوان کا گرم جوشی سے استقبال کیا۔ صدر مملکت اور ترک صدر کا معیشت، توانائی، دفاع، سیاحت اور عوامی روابط کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون مستحکم بنانے کا عزم۔ تجارتی اور سرمایہ کاری تعلقات کو مزید وسعت دینے پر زور۔ ترک ادارے اسٹاک مارکیٹ اور معیشت کے اہم شعبوں میں سرمایہ کاری کے سازگار ماحول سے فائدہ اٹھائیں۔ دو طرفہ تجارتی حجم کو بھرپور صلاحیت تک بڑھانا ہوگا۔ دونوں صدور کا عالمی اور علاقائی امن و استحکام کے فروغ کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ تنازع کشمیر اور قبرص کے معاملے پر ایک دوسرے کی غیر متزلزل حمایت جاری رکھنے کا اعادہ۔ خطے میں امن اور بہتر مستقبل کے لیے مل کر کردار ادا کرنا ہوگا۔ سی پیک تجارت کے فروغ کے لیے اہم۔ اسلام آباد، تہران، استنبول کے درمیان تجارت کے مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تاجر برادری کو سازگار ماحول کی فراہمی یقینی بنانا ہوگی۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا پاک ترکیہ بزنس فورم سے خطاب۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستان ترکیہ دوستی نئی بلندیوں پر لے جانے کا عزم۔ دونوں ملکوں کے درمیان $5 ارب کے تجارتی ہدف کے لیے پرعزم ہیں۔ رجب طیب اردوان کی قیادت میں ترکیہ ترقی کی راہ پر گامزن۔ ترک صدر مسلم امہ کی مؤثر اور توانا آواز ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاک ترکیہ بزنس فورم سے خطاب۔ پاک ترکیہ دوستی محبتیں عوام کے دلوں میں موجزن۔ F8 F9 انٹرچینج رجب طیب اردوان سے منسوب۔ وزیر اعظم ہاؤس میں پروقار تقریب۔ ترک صدر رجب طیب اردوان اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے منصوبے کی تختی کی نقاب کشائی کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا اسلام آباد میں ترک خاتون اول کا پرجوش خیر مقدم۔ سرکولر اکانومی کی تقریب میں معزز مہمان کے ہمراہ مختلف سٹالز کا دورہ۔ ترکیہ کے ویسٹ مینجمنٹ ماڈل کی ستائش۔ ستھرا پنجاب پروگرام کی تشکیل میں معاونت پر اظہار تشکر۔ معاشی استحکام اور جدید پنجاب مشن ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز۔ وزیر تجارت جام کمال خان سے ترک ہم منصب عمر بولاد کی ملاقات۔ سرمایہ کاری، تجارت، اقتصادی اور دفاعی تعاون کو مزید وسعت دینے پر اتفاق۔ D8 ترجیحی تجارتی معاہدے کی بحالی پر تبادلہ خیال۔ ترکیہ کی کمپنیاں پاکستان میں مزید سرمایہ کاری کی خواہاں۔ ترک وزیر تجارت۔ بڑھ جائیں گی الفتیں اور بھی مزید، پاکستان کہہ رہا تمہیں خوش آمدید۔ نیا سفر نیا چلن لایا ہے پیغام امن، رجب طیب اردوان ہوگی دیکھو نئی سحر، نیا خوشی کا ہے شگن، رجب طیب اردوان۔ صدر رجب طیب اردوان کا پاکستان میں والہانہ استقبال، خصوصی نغمہ جاری۔ دونوں ملکوں کے عوام کے درمیان محبت اور احترام کے جذبات کی عکاسی۔
सदर रजब तैयब एर्दोगान पाकिस्तान के अजीम दोस्त आमद पर विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद दुल्हन की तरह सज गया। शाहराहों पर खैर मकदमी बैनर्स और दोनों मुल्कों की क़यादत की तस्वीर और कौमी परचम अवेजा। पाकिस्तान और तुर्किया की तहजीब और सकाफत के रंग नुमाया। पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, मजीद आगे बढ़ना है। मुल्क में नुमाया तरक्की हो रही है। मुझे किसी का कोई खत नहीं मिला, अगर कोई खत मिला तो वजीर आजम को भिजवा दूंगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की गैर रस्मी गुफ्तगू। जरूरतमंद और नादार बेघर अफराद के लिए मुफ्त प्लॉट। वजीर आला मरियम नवाज का पहले मरहले में 22 अजला में 3 मरला के 1892 प्लॉट देने का ऐलान। पंजाब के हर शहरी का पास अपना घर मेरा ख्वाब है। नादार और मुस्तहिक लोगों का भी हुकूमती वसाइल पर हक है। मुफ्त प्लॉट एहसान नहीं, अपना फर्ज अदा कर रहे हैं मरियम नवाज। मुल्क भर में शब बरात अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। इंतहाई फजीलत वाली रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों और मग़फ़िरत का ख़ास मौका। मसाजिद और घरों में इबादात का खुसूसी एहतमाम। अल्लाह ताला के हुजूर गुनाहों से बख्शिश की खुसूसी दुआएं। सैफरी की सीरीज का ताज किसके सर सजेगा? फाइनल में कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड कराची में मध्य मुकाबला दिन 2 बजे से पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ शानदार फतह के बाद ग्रीन शर्ट्स के हौसले बुलंद। फाइनल के लिए टिकट की कीमत कम से कम 500 रुपए मुकर्रर। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का 19 फरवरी से आगाज। शायकीन का जोशो खरोश उरूज पर। मेगा इवेंट के तमाम मुकाबले पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। इवेंट की रिपोर्टिंग, खबरें, तज्जिए और तबसरे देखिए पीटीवी न्यूज पर। Hi everyone, this is Anna Abbas and you can watch all the games and analysis of the ICC Champions Trophy only on PTV Sports. चैंपियंस ट्रॉफी के मौके पर होगी पीटीवी स्पोर्ट्स पर ग्रैंड ट्रांसमिशन। नामवर तज्जियाकारों की राय और माहिराना तबसरे। एक्सपर्ट पैनल में शोएब अख्तर, बाजिर खान, शोएब मलिक और सना मीर शामिल। ज़ैनब अब्बास और सिकंदर बख्त मेजबानी के फराइज अंजाम देंगे। IMF वफ्द की चीफ जस्टिस से गवर्नेंस और अदालती इस्लाहात पर बातचीत हुई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल एक्ट में मुतफ़क्का तरामीम हुई। पहली बार 35% इंतखाबी उज़रदारियाँ निपटाई। नए नैब कानून का असल फ़ायदा बानी PTI ने उठाया। साबिक हुकूमत ने नैब को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट में इज़हार ख़याल। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय तकरीबी कार्रवाइयां बेनकाब। आजाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पुरअमन इलाकों में बदअमनी फैलाने का मंसूबा मंजर-ए-आम पर। भारतीय दरअंदाजी के शवाहिद अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले। लाइन ऑफ कंट्रोल पर धमाका खेज मवाद की नकलो हरकत और इस्तेमाल के जरिए तकरीब कारी की कोशिशें की जा रही हैं। सिक्योरिटी ज़राए। मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ जारी। काले कवानीन के तहत मुतादिद कश्मीरी जायदादों से महरूम। सीनियर रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक एक बार फिर घर में नजरबंद। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का मकबूजा कश्मीर में जुल्म और तशद्दुद की लहर में इजाफे पर तशवीश का इजहार। गजा में जंगबंदी मुआहदे के बावजूद इसराइली हमले, मज़ीद 3 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। मकबूजा मगरबी किनारे से 380 अफराद गिरफ्तार। हमास का जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद जारी रखने और कैदियों की रिहाई का ऐलान। मिस्र और कतर की मुआहदे पर अमल दरामद में हायल रुकावटें दूर करने की यकीन दहानी।
ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ بڑھ جائیں گی الفتیں اور بھی مزید، پاکستان کہہ رہا تمہیں خوش آمدید، نیا سفر نیا چلن لایا ہے پیغام امن، رجب طیب ایردوان، ہوگی دیکھو نئی سحر، آیا خوشی کا ہے شگن، رجب طیب ایردوان، ترکی پاکستان کاردشلے، پاکستان ترکی دوستی زندہ باد۔ درست ہر وقت بر وقت۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو خبر دیں کہ پاکستان اور ترکیہ نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بھرپور تعاون کرنے اور معیشت، تجارت اور دفاع سمیت مختلف شعبوں میں تعلقات کو وسعت دینے پر اتفاق کیا ہے۔ اسلام آباد میں ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی مشترکہ نیوز کانفرنس کی تفصیل مریم ملک سے۔ ترکیہ کے صدر کے ہمراہ مشترکہ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ ہم مل کر دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے۔ Together we will fight this menace and we will not rest until we defeat this for all times to come. Afghanistan is a neighboring country and we expect that Afghanistan will cooperate in fighting terrorism and not spreading terrorism. ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ دہشت گردی کے خاتمے میں پاکستان کی قربانیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ انہوں نے مشترکہ چیلنج سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے ساتھ تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ We would like to re-emphasize our unconditional support to Pakistan in its fight against all forms of terrorism. We have also felt Pakistan's strong support in our fight against terrorism, including terrorist organizations such as YPG, PKK, ISIS and FETO. وزیر اعظم نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کے مظلوم عوام کی غیر متزلزل حمایت پر ترکیہ کے مشکور ہیں۔ Turkey has always stood by the just cause of the people of occupied Jammu and Kashmir. Pakistan
fully supports the cause of Northern Cyprus and fully stands by Turkey on this cause in an unwavering fashion. तुर्किया के सदर ने मसला कश्मीर के हल के लिए हिमायत जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। उन्होंने कहा कब्रिस के मामले पर पाकिस्तान की हिमायत हमारे लिए अहमियत रखती है। As Turkey, we will continue our firm support for the resolution of the Kashmiri issue through dialogue, based on relevant UN resolutions, while keeping in mind the expectations of the Kashmiri people. Pakistan's support for the rightful cause of the Turkish Cypriots is of great significance to us. And I cannot fail to mention especially Pakistan's unwavering stance on the Palestinian issue. वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मफाहमती यादाश्तों को मुआहदों में तब्दील करेंगे। Our teams will work closely to convert these MOUs and agreements into action. तुर्किया के सदर ने तालीम के शोबे में ताउन को जारी रखने के अज़्म का इयादा किया। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तफाक किया कि दिफा समेत दीगर अहम शोबों में ताउन का फरोग़ हमारी तरजीह है। ब्रादर मुल्क तुर्किया के साथ ताल्लुकात मुस्तहकम और भी मुस्तहकम। तुर्क सदर के 2 रोज़ा दौरे से 2 तरफा ताउन को एक नई जिहत मिलेगी और साथ ही तरक्की के एक नए बाब का आगाज होगा। मरियम मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान और तुर्किया ने 2 तरफा ताल्लुकात को बाहमी तौर पर फ़ायदेमंद स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में तब्दील करने के अज़्म का इयादा किया है। दोनों मुल्कों की आला सतह स्ट्रेटेजिक ताउन काउंसिल के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बेहतर कारोबारी मामलात और 2 तरफा सरमायाकारी के जरिए इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद गहरा करने की ज़रूरत पर जोर दिया। तफसील उमर फारूक से। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दवान ने आला सतह स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल के 7वें इजलास की मुश्तरका सदारत की। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दवान के दरमियान वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होने वाली मुलाकात में 2 तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने पाक तुर्क 2 तरफा ताल्लुकात के मस्बत अंदाज पर इत्मीनान का इजहार किया और इन ताल्लुकात को बाहमी तौर पर फ़ायदेमंद तज़वीराती शराकतदारी में तब्दील करने के अज़्म का इयादा किया। इजलास में दोनों अतराफ के मुतल्लिका वुज़रा ने ताउन के मुख्तलिफ शोबों का अहाता करने वाली 9 मुश्तरका कायमा कमेटियों की पेश रफ्त की रिपोर्ट्स पेश की। सेहत और IT की 2 नई मुश्तरका कायमा कमेटियों की रिपोर्ट्स भी पेश की गयीं। पाक फौज के सरबराह जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तानी और तुर्क रहनुमाओं के साथ साथ आला सतह स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल के इजलास में शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म ने तुर्क कंपनियों को दावत दी कि वो पाकिस्तान में तिजारत और सरमायाकारी के शोबे में बेपनाह मौके से फायदा उठाएं। उन्होंने ज़राअत, नई और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज, तवानाई और कानकनी समेत दीगर शोबों में बामी फायदेमंद ताउन को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने जम्मू और कश्मीर के तनाज़े पर सदर उर्दवान के मजबूत, मुस्तकिल और उसूली मौक़िफ़ पर शुक्रिया अदा किया और तुर्किया के कौमी मफाद के बुनियादी मसाइल पर पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत का इयादा किया। दोनों रहनुमाओं ने इस दौरान मशरिक़ वुस्ता की हालिया पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने 2 रियासती हल के लिए पाकिस्तान के मुतालबे का इयादा किया, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा और OIC की मुतल्लिका करारदादों के मुताबिक 1967 से पहले की सरहदों और अल-कुद्स अल-शरीफ को उसका दारुल-हुकूमत बनाने के साथ एक आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का तस्वुर किया गया है। दोनों रहनुमाओं ने फ़लस्तीनी अवाम के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इजहार किया। इस मौके पर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के F8, F9 इंटरचेंज को तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दवान के नाम से मंसूब करने की तकरीब हुई। सादा और पुरवकार तकरीब में मुअज़्ज़ज़ मेहमान सदर रजब तैयब उर्दवान और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने रजब तैयब उर्दवान इंटरचेंज की तख्ती की नकाब कुशाई की। पाकिस्तान और तुर्किया ने आला सतह तज़वीराती ताउन काउंसिल के 7वें इजलास में तिजारत और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है ताकि बाहमी ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाया जा सके। उमर फारूक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान तिजारत, बैंकिंग, दिफा, साइंस और टेक्नोलॉजी, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, तवानाई, ताल्लुकात आमा, मीडिया कम्युनिकेशंस, तालीम और सेहत के शोबों में ताउन के 24 मुआहदों पर मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दवान ने मुश्तरका एलामिया पर भी दस्तखत किए। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होने वाली तकरीब का अहवाल बता रहे हैं इकरामुल्लाह महसूद। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होने वाली तकरीब में तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दवान और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तुर्किया पाकिस्तान आला सतही तज़वीराती ताउन कौंसिल के 7वें इजलास की मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत किए।
पाकिस्तान और तुर्किया के समाजी और सकाफती बुनियादों पर अस्करी व सिविल अफराद के तबादले और एयरफोर्स इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के शोबे में ताउन की 2 मफाहमती यादाश्तों और दोनों मुल्कों के दरमियान मिलिट्री हेल्थ के शोबे में तरबियत व ताउन के प्रोटोकॉल व दस्तावेज का तबादला किया गया। तुर्किया की डिफेंस इंडस्ट्रीज सेक्रेटेरिएट और पाकिस्तान की वजारत दिफाई पैदावार के दरमियान मफाहमती यादाश्त का तबादला हुआ। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान हाइड्रोकार्बन के शोबे में ताउन के मुआहदे में तरमीम के प्रोटोकॉल, एनर्जी ट्रांजिशन और कानकनी के शोबे में ताउन की 2 मफाहमती यादाश्तों का तबादला हुआ। सामान की तिजारत बढ़ाने के मुआहदे के हवाले से मुश्तरका वजारती इन्वेस्टमेंट, सनती प्रॉपर्टी में तावन और तिजारती सर्टिफिकेट्स के माखिज की तस्दीक की डिजिटाइजेशन के हवाले से मफाहमती यादाश्त का भी तबादला किया गया। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान जरी बीजों और पानी के शोबे में ताउन के माहिदों का तबादला हुआ। दोनों मुल्कों ने सेहत और फार्मास्यूटिकल के शोबे में तकनीकी ताउन की मफाहमती यादाश्त का भी तबादला किया। दोनों मुल्कों ने लीगल मेट्रोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर के क़याम और तुर्किया की साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च काउंसिल और फैसलाबाद की नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी के दरमियान तकनीकी इमदाद और टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी मरकज के क़याम के हवाले से मफाहमती यादाश्तों का तबादला किया गया। हलाल तिजारत के शोबे में तावन के हवाले से हलाल एक्रीडिटेशन अथॉरिटी ऑफ तुर्किया और पाकिस्तान हलाल अथॉरिटी के दरमियान मफाहमती यादाश्त का भी तबादला हुआ। तुर्किया के एक्सपोर्ट क्रेडिट बैंक और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बैंक ऑफ पाकिस्तान के दरमियान मफाहमती यादाश्त का तबादला हुआ। तुर्किया के सेंट्रल बैंक और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के दरमियान तकनीकी ताउन की मफाहमती यादाश्त का भी तबादला हुआ। दोनों मुल्कों के दरमियान मजहबी खिदमात और मजहबी तालीम के शोबे में ताउन की मफाहमती यादाश्त का भी तबादला हुआ। ताल्लुकात आमा, मीडिया और कम्युनिकेशंस के शोबे में 2 मुख्तलिफ मफाहमती यादाश्तों का तबादला हुआ। दोनों मुल्कों ने सकाफती शोबे और ऑडियो व विजुअल्स खिदमात के शोबे में को प्रोडक्शन के हवाले से 2 मुआहिदों का भी तबादला किया। दिफाई शोबे में तुर्किया की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और नेवल रिसर्च डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट और पाकिस्तान के दरमियान मफाहमती यादाश्त का तबादला किया गया। इकरामुल्लाह महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दवान के एजाज में खुसूसी इस्तकबालिया तकरीब वज़ीर आज़म हाउस में हुई। मुअज़्ज़िज़ मेहमान को मुसल्लह अफ़वाज की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तुर्किया के सदर के एजाज में पाक फ़ज़ाइया के पायलट्स ने फ्लाई पास्ट का मुजाहरा भी किया। तफसील बता रहे हैं आगा मसूद खालिद। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान वज़ीर आज़म हाउस पहुंचे तो मरकजी दरवाजे पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान गर्म जोशी से मुसाफा और खैर सगाली के जज्बात का इजहार किया गया। तुर्किया के सदर को पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के दस्ते की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों बिरादर मुल्कों के कौमी तराने पेश किए गए। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया।
वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान का तारुफ वफाकी काबीना के अरकान से करवाया। सदर रजब तैयब एर्दोवान की बसीरत अंगेज और मुतहर्रिक क़यादत में पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान तारीखी गहरे और बरादराना ताल्लुकात मजबूत से मजबूत तर होते जा रहे हैं। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने भी उनके हमरा आए आला सतह वफ़द से वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का तारुफ करवाया। इस मौके पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने भी तुर्किया के सदर से मुलाकात की। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोवान के एजाज में पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 थंडर और F-16 तैयारों की जानिब से शानदार फ्लाई पास्ट का मुजाहिरा किया गया। The formation of JF-17 Thunder from number 26 Squadron, the Black Spiders, presenting salute to our esteemed guest. Appearing on the horizon, the three-ship formation of F-16 Fighting Falcon, presenting salute to our honorable guest. मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने वज़ीर आज़म हाउस के अहाते में यादगार के तौर पर पौधा भी लगाया। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोवान का फ़क़ीदुल मिसाल खैर मक़दम पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम की जानिब से वालिहाना मोहब्बत और एहतराम का अक्कास है। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। जनाज़िन, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोवान 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके इस वक्त जो है वो नूर खान एयरबेस वापस पहुंच रहे हैं। ये अपनी स्क्रीन पर मनाजिर देख रहे हैं। नूर खान एयरबेस पर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोवान अपना 2 रोज़ा दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके नूर खान एयरबेस पहुंचे हैं और यहाँ से वो तुर्की के लिए रवाना हो जाएंगे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोवान कल रात पाकिस्तान पहुंचे थे। इस्लामाबाद में नूर खान एयरबेस पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया था। यह अपनी स्क्रीन पर इस वक्त भी मनाजिर देख रहे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मुअज़्ज़िज़ मेहमान को रुखसत करने के लिए नूर खान एयरबेस उनके साथ मौजूद हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कल सदर रजब तैयब एर्दोवान का इस्तकबाल किया था। पाकिस्तान पहुंचे थे और अपनी तमाम मसरूफियात आज मुकम्मल करने के बाद इस वक्त सदर रजब तैयब एर्दोवान तुर्की वापस जा रहे हैं। इस वक्त नूर खान एयरबेस पर मौजूद हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ उन्हें रुखसत करने के लिए इस वक्त नूर खान एयरबेस पर मौजूद हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोवान मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत करने के बाद, मुफाहमती यादाश्तों के तबादले के बाद सदर मुमलिकत से मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म हाउस में बाज़ाब्ता तौर पर उनके लिए इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद किया गया। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस हुई। 7वीं तुर्किया पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक ताउन काउंसिल के इजलास की मुश्तरका तौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ और तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोवान ने मुश्तरका सदारत की और उसके बाद अब अपनी तमाम मसरूफियात मुकम्मल करने के बाद तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोवान वापस तुर्किया रवाना हो रहे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ नूर खान एयरबेस पर उन्हें खुदा हाफिज कहने के लिए, अलविदा करने के लिए, रुखसत करने के लिए इस वक्त उनके साथ यहाँ मौजूद हैं और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोवान खातून अव्वल के हमरा इस वक्त वापस जा रहे हैं नूर खान एयरबेस से तुर्किया के लिए। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार भी उन्हें रुखसत करने के लिए नूर खान एयरबेस पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के हमरा मौजूद हैं। बराह रास्त मनासिर अब अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुअज़्ज़िज़ मेहमान को अलविदा करने के लिए नूर खान एयरबेस पर इस वक्त मौजूद हैं। इंतहाई अहमियत का दौरा रहा तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोवान का और अहम तरीन ये दौरा था। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान 24 मुआहिदों और मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्किया के सदर ने मुफाहमत की यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत किए। पाक तुर्किया स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने के अलामिये पर भी दस्तखत किए गए। दोनों ममालिक के दरमियान एयरफोर्स, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और एनर्जी ट्रांजिशन के शोबे में ताउन की मुफाहमती यादाश्तों पर भी दस्तखत किए गए। इस वक्त बराह रास्त मनासिर अब अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ मुअज़्ज़िज़ मेहमान को अलविदा करने के लिए नूर खान एयरबेस पर मौजूद हैं। नायब वज़ीर आज़म भी उनके हमरा मौजूद हैं। ये बड़ा अहम दौरा रहा तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोवान का। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ भी इस वक्त मौजूद हैं तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोवान को अलविदा करने के लिए। इस वक्त नूर खान एयरबेस के ये मनाजिर हैं। बराह रास्त मनाजिर अब अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त मुअज़्ज़िज़ मेहमान को अलविदा करने के लिए नूर खान एयरबेस पर मौजूद हैं। और तस्वीरी एल्बम भी पेश की जा रही है वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की तरफ से।
صدر رجب طیب اردوان کے دورے کے دوران جو مصروفیات رہیں، جو تصاویر لی گئیں، وہ تصاویری البم ان کے ساتھ تحفے کے طور پر جائے گی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف انہیں رخصت کرنے کے لیے نور خان ایئر بیس پر تصویری البم کے ساتھ موجود ہیں، جو کہ اس وقت انہیں دکھائی بھی جا رہی ہے اور انہیں پیش کی جا رہی ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا یہ دورہ انتہائی اہمیت کا حامل تھا، خاص طور پر ایسے وقت میں جس وقت پاکستان کو اپنے دوست ملکوں کی ضرورت ہے، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، بیرونی سرمایہ کاری کی براہ راست ضرورت ہے۔ اس وقت ترک صدر رجب طیب اردوان پاکستان تشریف لائے، 2 روزہ دورہ تھا ان کا، اور مختلف مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوئے، مختلف شعبوں میں تعاون کی نئی راہیں جو ہیں وہ کھولی گئی ہیں، اور خاص طور پر پاکستان ترکیہ اسٹریٹجک تعاون کونسل کا جو 7واں اجلاس جس کی مشترکہ صدارت کی ہے وزیر اعظم پاکستان اور ترکیہ کے صدر نے، وہ نہایت اہمیت کا حامل، جس میں تصویراتی شراکت داری کو نئی بلندیوں تک لے جانے، نئی جہتوں تک لے جانے کے لیے باقاعدہ طور پر اس کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اس وقت گلے مل رہے ہیں، رخصت کر رہے ہیں وزیر اعظم محمد شہباز شریف ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان کو۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ اس وقت موجود ہے۔ یہ مصافحہ کیا ہے وزیر اطلاعات نے، رخصت کیا جا رہا ہے معزز مہمانوں کو۔ کل رات جب وہ تشریف لائے تھے تو صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم محمد شہباز شریف، وفاقی کابینہ کے اراکین یہاں موجود تھے۔ 21 توپوں کی سلامی دی گئی، پھولوں کا گلدستہ پیش کیا گیا، ریڈ کارپٹ، سرخ قالین کا استقبال کیا گیا، ریڈ کارپٹ ویلکم کیا گیا ترکیہ کے صدر کو۔ اور آج اپنی تمام مصروفیات مکمل کرنے کے بعد ترک صدر رجب طیب اردوان ترکیہ کے جہاز میں بیٹھنے کے لیے اس وقت جو ہے وہ سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں۔ خاتون اول ان کے ہمراہ ہیں امینہ اردوان۔ ترک صدر رجب طیب اردوان اعلیٰ سطح وفد کے ساتھ، جس میں جو سینئر سرمایہ کاروں پر مشتمل تھا، جو سینئر قیادت پر مشتمل تھا، ان کے ہمراہ تشریف لائے تھے کل، اور اس وقت وہ اپنے جہاز میں سیڑھیاں چڑھ کر جو ہے وہ اوپر جا رہے ہیں، اور یہاں سے پاکستان کی فضائیں انہیں رخصت کر رہی ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف، نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار یہاں موجود ہے، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات بھی انہیں رخصت کرنے کے لیے موجود ہے، اور ہاتھ ہلا کر انہوں نے باقاعدہ جواب دیا ہے ان جو تعریفی کلمات کہے گئے تھے، جو خدا حافظ کہا گیا تھا صدر رجب طیب اردوان کو۔ اس وقت وہ اپنے جہاز میں تشریف لے جا چکے ہیں۔ انتہائی اہم ترین دورہ مکمل کر کے ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان واپس ترکیہ روانہ ہو رہے ہیں۔ یہ براہ راست مناظر نور خان ایئر بیس کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ترکیہ کا صدر اپنا دورہ مکمل کر کے واپس اپنے وطن روانہ ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ بھی اس وقت نور خان ایئر بیس پر ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان کو الوداع کہنے کے لیے موجود ہیں۔ ایسے وقت میں جب حکومت معیشت، سرمایہ کاری، تجارت کے فروغ کے حوالے سے کوششوں میں مصروف ہے، اس وقت بیک ٹو بیک مختلف ممالک کے اہم ترین سربراہان کے دورے پاکستان اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ دنیا پاکستان کی طرف آ رہی ہے، سرمایہ کاری میں دلچسپی رہ رہی ہے۔ اس وقت کے اب سے کچھ دیر پہلے کے یہ مناظر اب اپنی ٹی وی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، جب جہاز کی سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں ترک صدر رجب طیب اردوان اہم ترین دورہ مکمل کر کے اپنے وطن واپس روانہ ہو رہے ہیں۔ یہ انتہائی اہمیت کا دورہ رہا ہے ترکیہ کے صدر کا، جس میں مختلف مفاہمتوں کی یادداشتوں پر دستخط ہوئے، جس میں تجارت، فائننس، دفاع، سائنس و ٹیکنالوجی، تعلیم اور صحت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کی یادداشتوں پر دستخط ہوئے۔ اہم ترین دورہ مکمل کر کے ترکیہ کے صدر واپس روانہ ہو رہے ہیں نور خان ایئر بیس کے۔ یہ براہ راست مناظر اب اپنی ٹی وی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف خود معزز مہمان کو الوداع کرنے کے لیے ایئرپورٹ پر موجود ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ بھی اس وقت موجود ہیں نور خان ایئر بیس پر۔ موجودہ حکومت کی خاص طور پر وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں یہ کوشش رہی کہ پاکستان کی ڈوبتی آخری سانسیں لیتی معیشت کو جو ہے وہ سہارا دیا جائے، اور یہ تمام کوششیں جو ہیں وہ اس وقت ہمیں کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، جب پاکستان کے دوست ممالک ہمیں سفارتی تنہائی سے بچانے کے لیے یہاں موجود ہیں، اور خاص طور پر معیشت میں بہت زیادہ ہمیں بڑھوتری اس وقت نظر آ رہی ہے، جو کہ موجودہ حکومت کی کامیاب سفارتکاری کا نتیجہ ہے۔ خبریں اور بھی شامل کریں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ مظلوموں کا دوست ہے یہ لاجواب ہے، دشمن اسلام کا برا خواب ہے، نیا سفر نیا چلن لایا ہے پیغام امن رجب طیب اردوان، ہوگی دیکھو نئی سحر آیا خوشی کا ہے شگن رجب
Türkiye Pakistan kardeşliği, Pakistan Türkiye dosti zindabad. कहीं आपका इलाका भी ऐसा ना बन जाए। पानी बचाएं, जिंदगी बचाएं। हुकूमत पंजाब। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। ब्रेक के बाद खुशामदीद। पाकिस्तान और तुर्की ने तिजारत, मैशत, तवानाई, दिफा, सियाहत और अवामी रवाबित के शोबों में दो तरफा ताउन मजीद बेहतर बनाने के अज़्म का इयादा किया है। ये इत्तेफाक़ राय सदर आसिफ अली ज़रदारी और उनके तुर्क हम मनसब रजब तैयब उर्दवान के दरमियान ऐवान सदर इस्लामाबाद में मुलाकात के दौरान हुआ। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने दोनों मुल्कों के तिजारती और सरमायाकारी ताल्लुकात बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि तुर्क सदर के इस दौरे से दो तरफा ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने में मदद मिलेगी। सदर मुमलिकत का कहना था कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल है। पाकिस्तान तुर्क कारोबारी इदारों की जानिब से पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट और मईशत के अहम शोबों में मजीद सरमायाकारी का ख़्वाहां है। उन्होंने दोनों मुल्कों के बैंकारी के शोबे में ताउन बढ़ाने जबकि दो तरफा तिजारती हजम को इसकी भरपूर सलाहियत तक बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। सदर मुमलिकत ने कहा कि सयाहत और अवामी रवाबित के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान और तुर्किया के माबैन फ़ज़ाई रवाबित बढ़ाने की ज़रूरत है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में इलाकाई और बैनुल अक़वामी मसाइल बिलखुसूस गज़ा और शाम पर भी तबादला ख्याल हुआ। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान का कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की उसूली हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। तुर्क सदर ने दो तरफा इक़्तिसादी ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए तुर्किया के अज़्म का इयादा करते हुए कहा कि वो तुर्किया की कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी करने की तरग़ीब देते रहेंगे। उन्होंने कहा कि तुर्किया पाकिस्तान के साथ दो तरफा तिजारत को $5 अरब तक बढ़ाने का ख़्वाहां है। सदर रजब तैयब उर्दवान ने कब्रस पर पाकिस्तान की जानिब से मुसलसल हिमायत पर सदर पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का तनाज़ा बातचीत के जरिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। इससे पहले तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ऐवान सदर पहुंचे तो सदर आसिफ अली ज़रदारी ने उनका इस्तकबाल किया। बच्चों ने मेहमान सदर को गुलदस्ता पेश किया। तुर्क सदर की अहलिया एमिना उर्दवान भी उनके हमराह थीं। इस मौके पर खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ज़रदारी भी इस्तकबाल के लिए मौजूद थीं। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने सदर उर्दवान, तुर्क खातून अव्वल और वफ्द के एजाज़ में अशाइये का एहतमाम भी किया। तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दवान ने सदर आसिफ अली ज़रदारी को इलेक्ट्रिक कार का तोहफा पेश किया। इस मौके पर तुर्किया के सदर की अहलिया और खातून अव्वल अमीना उर्दवान और खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ज़रदारी भी मौजूद थीं। आसिफा भुट्टो ज़रदारी ने इलेक्ट्रिक कार ड्राइवर के तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान, सदर आसिफ अली ज़रदारी और तुर्किया की खातून अव्वल भी उनके हमरा गाड़ी में थीं। पाकिस्तान और तुर्क क़यादत ने मुख्तलिफ शोबों में बाहमी तिजारत और सरमायाकारी को मज़ीद फ़रोग़ देने का इयादा किया है। इस्लामाबाद में होने वाले पाकिस्तान तुर्किया बिजनेस फोरम की तफसील बता रहे हैं शाहरुख शफी।
वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान ने पाकिस्तान तुर्किया बिजनेस फोरम में शिरकत की और इस बात पर इत्तेफाक किया कि दो तरफा तिजारत में इजाफे और सरमायाकारी के मौक़ों से फायदा उठाया जाएगा। अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि तुर्क सदर के दौरा पाकिस्तान में बरादराना ताल्लुकात का मज़ीद फ़रोग़ मुमकिन होगा। Under the dynamic leadership of President Tayyip Erdogan, Turkey has been completely transformed. President Tayyip Erdogan is the voice of the Ummah. He speaks for the oppressed people of Gaza, Palestine and Kashmir. And of course Pakistan has always joined its voice with his voice for the freedom of the people of Gaza and Kashmir. But unfortunately, it is still a long way to go. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सरजमीन सरमायाकारी के लिए मौजू है। कारोबारी अफराद यहाँ सरमायाकारी के मौक़ों से भरपूर फायदा उठा सकते हैं। I want to assure my Turkish investors and businessmen that, like in the past, I will act as a chief executive officer of Pakistan as far as Turkish businessmen are concerned. Today we signed various MOUs and agreements. The more important point is that we have to now convert them from paper to action. तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान ने अपने खिताब में कहा कि पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान मजबूत बरादराना ताल्लुकात हैं। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में बेहतरीन हिकमत अमली से आगे बढ़ा जा सकता है। सदर अर्दवान ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम ने हमेशा मुश्किल वक्त में साथ दिया। It will be in the interest of our entire region to leverage projects that we can implement with a holistic perspective, such as reactivating the Islamabad-Tehran-Istanbul freight train line, as well as initiatives on the Middle Corridor, the China-Pakistan Economic Corridor, or the Development Road. तुर्क सदर ने कहा इक़्तिसादी राहदारी मंसूबा तिजारत के फ़रोग़ के लिए अहम है। ताजर बरादरी को बेहतरीन मौक़ों की फराहमी यकीनी बनाना होगी। तुर्क सदर ने कहा कि शानदार इस्तकबाल और मेहमान नवाजी पर पाकिस्तानी बहन भाइयों के मशकूर हैं। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान तिजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए इस्लामाबाद में बिजनेस फोरम हुआ। दोनों ममालिक के सनतकारों, ताजिरों और सरमायाकारों ने शिरकत की। तफसील फहद अजीज से। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए इस्लामाबाद में तिजारती सतह पर अहम मुलाकातें हुईं। तुर्किया के वफ़द ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़ों पर बात करते हुए कहा कि बिजनेस फोरम से पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान तिजारती ताल्लुकात मजबूत होंगे। The initiative taken by the government of Pakistan, it will help us to enhance the export and import between two brotherly countries, Pakistan and Turkey. How we can improve this business between the two countries is as we can bring our products and solutions and our expertise and technologies. It is really effective and good for the enhancement of the business in Pakistan and Turkey. तुर्किया के ताजिर बरादरी ने बिजनेस फोरम को सराहते हुए कहा कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के बेशुमार मौके मौजूद हैं। तुर्किया पाकिस्तान में ज़राई मशीनरी, तवानाई, फार्मास्यूटिकल और तालीम के शोबों में काम करने के लिए तैयार है। Both countries have potentials, and these meetings will create a big opportunity between the parties. Pakistan has a long history of defense industry, so I think cooperation between Turkey and Pakistan will be very helpful. We are trying to find out the best business collaboration opportunities. That's why we are here. पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान बिजनेस टू बिजनेस मुलाकातों से न सिर्फ दो तरफा तिजारती ताल्लुकात को फ़रोग़ मिलेगा, बल्कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तवानाई, सेहत और तालीम समेत दीगर तरक्याती शोबों में सरमायाकारी के मौके भी पैदा होंगे। फहद अजीज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इस्लामाबाद में तुर्किया की खातून अव्वल अमीना अर्दवान से मुलाकात की। वज़ीर आला पंजाब ने तुर्किया की खातून अव्वल का पुरतपाक इस्तकबाल किया। मरियम नवाज ने पाकिस्तान तुर्किया पार्टनरशिप बराए सस्टेनेबिलिटी के तहत सर्कुलर इकॉनमी की तकरीब में शिरकत की और मुअज़्ज़िज़ मेहमान के हमरा मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना किया। तकरीब से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि मोहतरमा अमीना अर्दवान की शुक्रगुजार हूँ। तुर्किया के वेस्ट मैनेजमेंट मॉडल की बदौलत हमने पंजाब में जदीद, मौसर और पायदार सफाई का निज़ाम तश्कील दिया है। मरियम नवाज ने कहा कि सुथरा पंजाब प्रोग्राम सूबे का मुस्तकबिल संवारने के लिए तरतीब दिया गया है। ये महज सड़कें साफ करने का मंसूबा नहीं, सेहत का तहफ़्फ़ुज़, माशी इस्तेहकाम और जदीद पंजाब की तामीर का मिशन है।
ستھرا پنجاب کے تحت ایک نئی انڈسٹری بن رہی ہے جس سے 1 لاکھ سے زائد ملازمتوں کے مواقع پیدا ہوں گے۔ موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں وزیراعظم کی رابطہ کار رومینہ خورشید عالم نے کہا ہے کہ پاکستان جنوبی ایشیا کا پہلا ملک ہے جس نے پلاسٹک کی آلودگی ختم کرنے کے لیے عالمی اقتصادی فورم کے گلوبل پلاسٹک ایکشن پارٹنرشپ پروگرام کا آغاز کیا۔ پاکستان ترکیہ شراکت داری کے موضوع پر تقریب میں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں پلاسٹک اور پولیتھین بیگز پر پابندی کے بعد ان کے استعمال میں خاطر خواہ کمی آئی ہے۔ ترکیہ کی خاتون اول امینہ اردوان نے اسلام آباد میں پاک ترک معارف اسکول کا دورہ کیا۔ انہیں اسکولز میں دی جانے والی تعلیمی سہولیات سے آگاہ کیا گیا۔ تفصیل نمرہ سہیل سے۔ عوامی ترقی کا خواب لیے پاکستان اور ترکیہ کے درمیان گہرے تاریخی اور سماجی روابط تعلیمی شعبے میں بھی دن دگنی ترقی کر رہے ہیں۔ پاکستان کے 2 روزہ دورے پر آئی ہوئی ترک خاتون اول امینہ اردوان نے اسلام آباد میں معروف ترک اسکول پاک ترک معارف کا دورہ کیا۔ پاک ترک معارف انٹرنیشنل کی انتظامیہ اور بچوں نے امینہ اردوان کا خصوصی استقبال کیا۔ ننھے بچوں نے پاکستان اور ترکیہ کی ثقافت کے رنگ خوبصورت پرفارمنسز کے ذریعے پیش کیے۔ امینہ اردوان کو ادارے کی جانب سے تعلیمی اور تدریسی سرگرمیوں پر بریفنگ دی گئی۔ ترک خاتون اول امینہ اردوان نے اسکول میں کلاس رومز کا دورہ کیا اور بچوں میں گھل مل گئیں۔ طلبہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان اور ترکیہ کے عوام باہمی احترام اور محبت کے رشتوں میں بندھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں تعلیم کے ذریعے ترقی کے لیے ترکیہ کی حکومت اور عوام پرعزم ہے۔ معارف سکولز اینڈ کالجز پاکستان میں تعلیمی شعبے میں خدمات سر انجام دینے والا ترکیہ کا بڑا ادارہ ہے جو ملک کے کئی شہروں میں خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ ترکیہ کی خاتون اول کا معارف سکولز کا دورہ پاکستان میں تعلیم کے شعبے میں ترقی کے لیے ترکیہ کے عزم کا اظہار ہے۔ نمرہ سہیل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ مزید خبریں ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ پختہ ہے ارادے اور خیال بھی، سچا ہے وعدوں کا بے مثال بھی، نیا سفر نیا چلن لایا ہے پیغام امن رجب طیب اردوان، ہوگی دیکھو نئی سحر آیا خوشی کا ہے شگن رجب طیب اردوان، ترکی پاکستان کاردشلے پاکستان ترکی دوستی زندہ باد۔ درست ہر وقت بر وقت۔ ویلکم بیک۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان کے دورے کے موقع پر اسلام آباد کو انتہائی خوبصورتی سے سجایا گیا۔ شاہراہوں پر آویزاں خیر مقدمی بینرز، دونوں ملکوں کی قیادت کے پورٹریٹس اور قومی پرچم 2 طرفہ مضبوط رشتے کے عکاس ہیں۔ تفصیل ملک عمر سے۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان اپنے وفد کے ہمراہ وزیر اعظم ہاؤس کے لیے روانہ ہوئے تو ماحول شادیانوں سے طربناک ہو گیا۔ پاکستان کی جانب سے معزز مہمان کے فقید المثال استقبال کے لیے شاہراہ دستور کو تو حسب دستور سجایا ہی گیا تھا، تاہم اس بار ڈھول کی تھاپ اور روایتی رقص پیش کر کے جس انداز میں ترک صدر سے والہانہ محبت اور دوستی کا اظہار کیا گیا، اس کی مثال خال خال ہی ملتی ہے۔ شاہراہ دستور کے دونوں اطراف میں آویزاں خیر مکتبی بینرز اور دونوں ملکوں کی قیادت کے پورٹریٹس اور پرچم 2 طرفہ مضبوط دوستی کے عکاس ہیں۔ ترک صدر کا قافلہ شاہراہ دستور سے گزرا تو پاکستان کے 4 صوبوں
آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے روایتی رقص پیش کیے گئے اور یہ پیغام دیا گیا کہ پاکستان اور اس کے عوام ترکیہ سے بے لوث محبت کرتے ہیں۔ ترک صدر کا یہ پرتپاک استقبال اپنی نوعیت میں انفرادیت کا حامل تھا۔ روایتی انداز میں ان کا خیر مقدم اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان دیرینہ برادرانہ تعلقات ہیں اور دونوں ملک مذہب، ثقافت اور مشترکہ روایت کے اٹوٹ بندھن میں بندھے ہیں۔ ملک عمر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان کے والہانہ استقبال کے لیے خصوصی نغمہ جاری کیا گیا۔ نغمہ دونوں ملکوں کے عوام کے درمیان محبت اور احترام کے جذبات کا عکاس ہے۔ نغمے میں پاکستان اور ترکیہ کی ثقافت اور بھائی چارے کو نہایت خوبصورتی سے اجاگر کیا گیا۔ بڑھ جائیں گی الفتیں اور بھی مزید، پاکستان کہہ رہا تمہیں خوش آمدید، نیا سفر نیا چلن لایا ہے پیغام امن، رجب طیب ایردوان ہوگی دیکھو نئی سحر، آیا خوشی کا ہے شگن، رجب طیب ایردوان۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر اور اہم حکومتی شخصیات کل گرین پاکستان انیشیٹو کے مختلف منصوبوں کا دورہ کریں گی۔ SIFC کے گرین پاکستان انیشیٹو کے تحت 14 فروری کو آرمی چیف اور وفاقی اور صوبائی حکومت کی اہم شخصیات دورہ کریں گی۔ دورے کے دوران GPI کے تحت جاری زرعی منصوبوں اور مختلف سہولیات کا جائزہ لیا جائے گا۔ اس موقع پر GPI کے سمارٹ ایگری فارم، گرین ایگری مال اور تحقیقی سہولتی مراکز کا افتتاح کیا جائے گا اور شرکاء کو GPI کی زرعی ترقی سے متعلق اہم کامیابیوں کے بارے میں آگاہ کیا جائے گا۔ GPI کی جانب سے کارپوریٹ فارمنگ میں استعمال ہونے والی زرعی مشینری اور جدید ٹیکنالوجی کی نمائش بھی کی جائے گی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کہتے ہیں کہ پاکستان میں ترقی ہو رہی ہے، پاکستان آگے بڑھ رہا ہے اور پاکستان کو آگے بڑھنا ہے۔ غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مجھے کسی کا کوئی خط نہیں ملا، اگر کوئی خط ملا تو وزیر اعظم کو بھجوا دوں گا۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بانی PTI جن لوگوں کو خط لکھنا چاہتے ہیں وہ نہ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں اور نہ اس کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ جن کو وہ خط لکھ رہے ہیں نہ وہ پڑھنا چاہتے ہیں نہ ان کا جواب دینا چاہتے ہیں، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو شاعر نے کہا تھا نا کہ کیا کیا فریب دل کو دیے اضطراب میں، ان کی طرف سے آپ لکھے خط جواب دیں۔ اب وہ آرمی چیف کی طرف سے، چیف جسٹس کی طرف سے یا دوسرے لوگوں کی طرف سے خطوط اپنے نام بھی خود ہی لکھنا شروع کر دیں گے اپنی تسلی کے لیے، اور تو کوئی نہیں۔ یہ ایک بیکار کی مشق ہے۔ ہمیں یہ بتائیں، خط میں جو ہے وہ تو وہ چھاپ دیتے ہیں اپنے جو بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے اس کے اوپر، جو IMF کو ڈوزیئر لکھا ہے کتنے صفحوں کا ہے وہ، اس میں کیا لکھا ہے، اس میں پاکستان کے چہرے پہ کتنی کالک ہوتی ہے، کتنی منت سماجت کی ہے کہ پاکستان کی مدد نہ کرو، وہ بتائیں۔ یہ خطوط تو ہم پڑھ لیں گے، پہلے وہ جو خفیہ دستاویزات ان کے حوالے کی IMF کے پاکستان کو رسوا کرنے کے لیے، پاکستان میں انسانی حقوق کا نوحہ پڑھنے کے لیے، پاکستان کی صورتحال کو غزہ سے تشبیہ دینے کے لیے، وہ ہمیں بتائیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ان کے دل میں پاکستان کی کتنی محبت ہے۔ ناظرین، خبرنامہ بھی جاری ہے لیکن اس وقت آپ سے شیئر کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔